جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम अहले इस्लाम को एक बार फिर रमज़ान मुबारक की ढेर मुबारकें। अल्लाह ताला की ज़ात ये बारकत महीना आपके लिए रहमतें लेकर आए और आप तब सब की तमाम जो है मुश्किलात उसको आसान फरमाए। जनाब, यूनान में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दरमियान जो हम देख रहे हैं, चूँकि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था ग्रीक करंट इशूज़ के साथ कि यूनान में होने वाले जो वाक़यात हैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी के, उनको आपके सामने लाया जाए। तो गुज़श्ता हफ़्ते में चूँकि 2-3 ऐसे काम हुए जो हमने चाहा कि आपके साथ डिस्कस कर लीजिए। उसमें सबसे जो हसास मामला था वो थीवा में होने वाली लड़ाई, जिसमें एक पाकिस्तानी जाम बहक हो गया, दूसरा ज़ख्मी हो गया, एक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और दूसरा जो है अभी तक अफरार है। तो हमने इस बात के लिए आज अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा नईम साहब, चौधरी इशराक नज़ीर साहब, चौधरी जफर सईद साहब और बदर अमीर सिंधु साहब। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि यूनान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और हमारी सख्ती जिम्मेदारियाँ। क्योंकि हमने एक चीज़ जो देखी है वो ये है कि जब भी यूनानी माशरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रिलेटेड कोई भी काम होता है, कोई भी वाक़या पेश आता है और कोई भी ऐसा सीन होता है, तो हमारे चंद सहाफ़ी हजरात बिना सोचे समझे, बिला तहकीक किए उस चीज़ को सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश करते हैं। एक अजीब सी जंग जो है वो चल पड़ी है, जिसको हम कह रहे हैं लाइक्स और कमेंट्स की जंग चल पड़ी है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आने वाले दिनों में हमारी ये वीडियोज़, हमारी ये तस्वीर, हमारा ये कॉमेंट जो है पाकिस्तानी माशरे के लिए जो यूनान में मौजूद है उसके लिए क्या असरात छोड़ेगा। तो मैं आज अपने तमाम मेहमानों के सामने यही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और हमारे दोस्त आज आपको बताएंगे कि यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा नईम साहब के पास चलूँगा कि मिर्ज़ा नईम साहब जो कि एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं, 20 साल से ज़ायद वो इस फील्ड में हैं, तो वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। जी मिर्ज़ा साहब। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। वाकई ये बड़ा एहसास मामला है कि पाकिस्तान कम्युनिटी जो यहाँ पे अभी उस तरह की मेच्योर नहीं हो सकी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एज जो है ये 40-50, अभी सेकंड जनरेशन चल रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम सहाफ़त की तरफ देखें, नज़र उठाएं, तो सहाफ़त भी अभी फल फूल रही है। अभी उस तरह की मेच्योरिटी नहीं आई सहाफ़त में। बेशक यहाँ पे 5-6 ऐसे हजरात मौजूद हैं जो कि सहाफ़त में अपना नाम रखते हैं और बड़े से अच्छे तरीके से वो दूसरों को भी गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब से ये, मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये मोबाइल हाथ में आया है तो बहुत सारे लोग जो हैं ये ख़बर को उठाते हैं और ख़बर को फैलाने की कोशिश करते हैं। चंद लाइक्स की खातिर वो ऐसी खबरें भी शेयर कर देते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, जो कि माशरे में खुसूसन कम्युनिटी जब किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी के अफराद होते हैं तो उनमें सनसनी का बायस बनती है। ये सनसनी जो है ये ना तो इखलाकी तौर पर सही है और ना ही इसका असर जो है अच्छे तरीके से पड़ता है माशरे में। तो यही है कि खबर जो बेसिकली जर्नलिज्म का जो या जर्नलिज्म की जो डेफिनेशन है ये है गेट द न्यूज़, असेस द न्यूज़ एंड देन स्प्रेड द न्यूज़। मतलब सबसे पहले आप खबर लें, उसको असेस करें और उसके बाद उसको फैलाएं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेके जाते हैं, प्रिंट मीडिया के लेके जाते हैं, जिस तरह भी आपका कोई भी मीडियम है उस पर तब लेके जाएं जब तक आपको पूरा यकीन हो कि जो खबर आप दे रहे हैं वो वाकई दुरुस्त है, इसके सोर्सेज दुरुस्त हैं और इसके जो कायदे ज़ाबिता आपने सहाफ़त के हिसाब से इस पर लगाने हैं, अल्फाज का दुरुस्त चुनाव करना है, वो ज़रूरी है। सिर्फ चंद लाइक की खातिर इस तरह कर देना ये बिल्कुल जो है ये गैर मुनासिब है और इस तरह से ग्रेज करना चाहिए। हमारे यहाँ पे साथी मौजूद है पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब में। अगर आपको ज़्यादा किसी को सहाफ़त का शौक है तो वो आएँ, जर्नलिस्ट क्लब का मेंबर बने और यहाँ पे ट्रेनिंग लें, जहाँ पे हमारे सीनियर बदर अमीर सिंधु साहब, मिर्ज़ा रफ़ाकत साहब, जफर सईद साहब, इन जैसे माशाल्लाह बेहतरीन जर्नलिस्ट जो हैं यहाँ मौजूद हैं, जो आपको गाइड भी करेंगे और अच्छे तरीके से आपको सहाफ़त का तरीक़ाकार बताएंगे ताकि आपकी जो खबर है वो ना सिर्फ अच्छे तरीके से फैल सके बल्कि इसका असर भी कम्युनिटी पे हो। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, जैसा कि मिर्ज़ा नईम साहब ने इस चीज़ का वन लाइन हाथा जो करें वो यही बनता है कि आप कोशिश करें कि पहले एक चीज़ अगर आपको मिलती है, इतला मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है, उस पर खुद से फोकस करें, उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उसके सोर्स को वेरीफाई करें और फिर आप उसको सोशल मीडिया पर डालें। क्योंकि आपकी फेक न्यूज़, जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है पीका का कानून चल रहा है, तो यूनान में इसके फेक न्यूज़ के बारे में बड़े सख्त कवानीन है। ये ना हो कि आप कानून के शिकंजे में आ जाए। मेरे साथ मौजूद है इशराक नज़ीर साहब जो भी पाकिस्तान के निजी दौर से वापस आए हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। इशराक नज़ीर साहब यूनान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेज जो है उर्दू ग्रीस चला रहे हैं, जिसमें इसके 5 लाख से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो इशराक नज़ीर साहब, आप यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो हमारे ये चंद दोस्त हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अहम इशू है जिस पर आज बात करने का मौका मिल रहा है। जर्नलिज्म यहाँ पे चंद लोगों को छोड़ के दूसरे जो खुद को कहते हैं कि वो सहाफ़ी हैं, अभी
مطلب کہ مائک پکڑ کے وہ صرف ویو کی خاطر جو چیزیں کر رہے ہیں، مطلب کہ مختلف ڈرامے جاری ہیں. سو گریک اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا بالکل ڈینجرس ہیں. کمیونٹی فورن جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور یہاں پہ مقامی لوگوں کے لیے بھی یہ ویورشپ کی جنگ ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. اور یہ کمیونٹی کی ایک حساب کی بدنامی بھی ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں آپ وہاں پہ جا کے بتا رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں اور آپ کو الف بے کا بھی نہیں پتا. اور دوسرا یہ کہ آپ مطلب کہ جو منہ میں آتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. صحافت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، مکمل انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو خبر لگانی چاہیے. اور ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کچھ کہے، آپ اس کو جو ہے وہ ڈرامہ سا ٹائپ بنا کے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے تو یہاں پہ یونان کے قانونی جو سسٹم ہے، جو ادارے ہیں، وہ اس پر ایکشن لیں گے، بیکاز یہ معاملہ جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتے جا رہا ہے. مطلب کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ابھی وہ اپنے آپ کو صحافی بھی کہہ رہا ہے اور یہ مائک اٹھا کے اور ساری چیزیں جو ہے کر رہا ہے. سو بالکل یہ ڈینجرس ہے، کمیونٹی کے لیے بھی خطرناک ہے اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ جو چیز ہوتی ہے نا تربوز مطلب کہ وہ رنگ پکڑتا ہے، تو اسی طرح اور بھی وہ اس طرح کے نا آ رہے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر. سو میں ریکویسٹ کرتا ہوں صدر صاحب سے کہ آپ اس پر جو ہے وہ کچھ نوٹس لیں یا کچھ لیگل چیزیں جو ہے نا ان کو ڈسکس کریں. اس طرح جو ہے وہ ہماری بھی بدنامی ہے، یہاں پہ جو ریئل جرنلسٹ ہیں ان کی بھی وہ جو ہے نا وہ ساتھ وہ ہوتی ہے بدنامی. سو تھینک یو سو مچ. اس اہم ایشو پر بات کرنے کا موقع ملا تو میں یہ لاسٹ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب جو ہے نا وہ اس پر ایکشن لازمی لیں. جی بالکل، کیونکہ صحافت جو ہے یہ معاشرے کا چوتھا ستون ہوتا ہے اور صحافی کا کام ہوتا ہے خبر لگانا، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، اس کو ہائی لائٹ کرنا. صحافی کبھی بھی پولیس والا نہیں بن سکتا. صحافی کا کبھی کام نہیں وہ جج بن کے فیصلہ سنائے. صحافی کا کبھی کام نہیں کہ ملزم یا مجرم اس میں فرق ڈیفائن کرے. ہمارا کام ہے ہم نے خبر ہائی لائٹ کرنی ہے، باقی کام جس کا ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. پاکستان کے ریلیٹڈ خبر ہے تو وہاں پہ بھی ادارے ماشاءاللہ سے موجود ہیں. اگر ہم یونان میں بستے ہیں تو یہاں پہ بھی مستند ادارے موجود ہیں جو اس چیز کے بارے میں مکمل تحقیقات کرتے ہیں اور ملزم کا قبر تک پیچھا کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا میرا ان چند صحافیوں کو میں اشراق کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ مت سوچیں کہ آپ جو چیز سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں وہ کسی سائٹ سے آپ کو وہ دیکھ نہیں رہا. آپ ہر لمحہ آپ کی سوشل میڈیا جو ہے وزٹ ہو رہی ہے، اس کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، آبزرو کی جا رہی ہیں. صرف یہ کہ احتیاط کریں کل کو کوئی ایسا کام نہ ہو کہ آپ کی کسی لگائی ہوئی غلط خبر کی وجہ سے، فیک نیوز کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ شرمندہ ہو. یہ تھوڑا سوچے گا. اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین جناب جرنلسٹ کلب یونان جناب چوہدری ظفر شاہی صاحب، ماشاءاللہ سے بڑے مستند صحافی ہیں، پی ٹی وی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان کا لیتے ہیں کہ اس بارے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کوئی تجویز جو ہمارے نئے آنے والے صحافی ہیں. دیکھیں صحافی جرم نہیں، یہاں پہ جو بھی دوست بیٹھا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صحافت نہ کریں. ان کا موضوع اور ان کا صرف بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحافت ضرور کریں لیکن صحافت کے کرائٹیریا میں رہ کریں. آپ اس چیز کو کریں جو ایک سسٹم فالو کر رہا ہے اس کو فالو اپ کرنا ہے آپ نے. جی شاہی ظفر شاہی صاحب. جی محترم مرزا صاحب بہت شکریہ. میں بات یہیں سے شروع کروں گا. وہ ایک محاورہ ہے اکثر ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، بندر کے ہاتھ میں ماچس. تو یہاں بھی کچھ سسٹم جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں وہی سسٹم جو ہے وہ آ گیا ہے اور انہوں نے بالکل اسی لے میں اس چیز کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں مشورہ دوں گا مرزا صاحب پاکستان جرنلسٹ کلب جب یہاں موجود ہے، بدر نذیر سندھو صاحب جیسے اور مرزا نعیم صاحب جیسے اور بھی کئی ہمارے ساتھی ہیں، پرانے لوگ ہیں، آپ ہیں، ایسے لوگ جب یہاں موجود ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شرم نہیں کہ آپ ان سے کچھ چار لفظ سیکھ لیں یا کچھ آداب صحافت کے جو ہے وہ آپ سیکھ لیں. ہم بھی اگر آج اس جگہ پہ پہنچے تو ایسے نہیں پہنچے، سیکھ کے پہنچے. اور آپ جیسے جو دوست ہیں بدر صاحب ہیں، جتنے بھی لوگوں سے سیکھیں اور سیکھ کے جو ہے وہ ادھر پہنچے. اس میں کوئی شرم والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے. جس طرح پہلے بھی آپ نے یہ بتایا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو اگر کسی، میں ایک سمپل سی وہ مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی، آپ کو بائک چلانا نہیں آتی تو آپ اس کو نہ چلائیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے پہلے جو ہے نا آپ اس کی ٹریننگ لیں
थोड़ा बहुत जो है वो उसके जो भी उसके प्रोग्राम है वो देखें कि किस तरह ये स्टार्ट होगी। बिल्कुल यही है कि अब आप इस चीज़ में तो आ गए, आप कहते हैं कि ये हमारा शौक़ है, लेकिन उस शौक़ के पीछे आपको ये नहीं पता कि आप कितने लोगों को साथ लेके जा रहे हैं और आप उनका भी जो नाम है वो आप ख़राब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो यूनान में हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसका नाम जो है वो आप ख़राब कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ना। ऐसे साथियों से हमें कोई इख्तलाफ है, बल्कि हमारे वो छोटे भाई हैं, तो उनके लिए जो है ना यही रहा कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब जो है उसका जो है प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है, वो इसको ज्वाइन करें। और बड़े अच्छे साथी, हमें तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे पास वो मौजूद है। लोग तो पढ़ने के लिए, वो हज़रत अली जो है उनका एक कौल है कि तलीम हासिल करो चाहे तुमको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो आपको तो चीन जाने की ज़रूरत नहीं, एथर के अंदर ऐसे लोग जो है बैठे हुए हैं तो जो आपको सिखा सकते हैं, जिनसे आप बड़े अच्छे तरीके से, हमने भी सीखा है, आप भी आए सीखे। इसके बाद आपका शौक़ है, बिल्कुल शौक़ पूरा करें। यहाँ कौन सा कोई डिग्रियाँ लेके बैठा हुआ है, लेकिन कम से कम कुछ जो है वो उसका जो आदाब है या कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, ताकि आपकी किसी हरकत की वजह से जो है वो दूसरों को जो है परेशानी जो है उसका सामना जो है वो ना करना पड़े। ये बहुत जी बिल्कुल चौधरी साहब आपने ठीक फरमाया। और मैं जो दोस्त हमारे करना चाहते हैं, देखें सहाफ़त में सिर्फ यही नहीं कि आप कैमरे के सामने आएँ तो फिर ही आप सहाफ़त कर सकते हैं। कैमरे में सहाफ़त में बहुत सारे शोबे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आपने इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट बनना है, आपने कौन सा सहाफ़त में आपने कौन सा एक जिसको हम कहते हैं शोबा चुनना है। आप जब तक वो डिफाइन नहीं करेंगे, आप हर किस्म की चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे तो फिर आपकी स्पेशलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। सहाफ़त, मैंने फिर कहा कि पिछले चंद सालों में हमारे एक सदर ने टीवी बैठ के डायलॉग बोला था, और वो डायलॉग जो अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का यूनान में पीछा कर रहा है, उसे जान नहीं छूट रही है। तो यही हाल सेम जो है हमारे जर्नलिस्ट का है कि अगर आपको कल किसी यूनानी प्रोग्राम में बुलाया जाता है या आपको किसी पाकिस्तानी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी उर्दू ठीक नहीं है, आपकी पंजाबी ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेइज्जती का सबब बनेंगे। खुदारा आप काम करें, जैसे कि नईम साहब ने फरमाया और जफर साहब ने फरमाया कि अगर आपको काम करना शौक है, आपके शौक पे पाबंदी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों की अलग बेजीम दाल होती है, वो चीज़ें इब्तदाई सबक पढ़ना पड़ता है, घर से कोई भी सीख के नहीं आता। तो अब चलते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब जनाब बदर अली सिंधु साहब के, वो आज के इस जो मैंने सवाल रखा है, मैं एक दफ़ा फिर उस सवाल को मेंशन कर रहा हूँ, चाहे जिन लोगों ने नहीं देखा, कि यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी और हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ। जी बदर साहब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कहने के मुस्बत डिबेट जो है दोस्तों ने की है। तो यहाँ पे जर्नलिज्म जो है ग्रीस में जितनी अरसे से चल रही है और जिस नहज पे पहुँच चुकी है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ऐसे लोगों का रहा है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे। पुराने दौर में बहुत अच्छे जो दोस्त थे जर्नलिस्ट, जैसे मरहूम तलत जाफिर साहब और अरशाद बादशाह साहब, अलहाज बशीर शाह साहब, सिकंदर चौहान साहब, सानुल्लाह खान साहब, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। और कहते कि एक उस दौर में जब ना काफ़ी सहूलतें थी, उस दौर में काम करके सहाफ़त को एक स्टेज दिया, एक मकाम दिया। अभी जो इंटरनेट के आने से, स्मार्टफोन के आने के बाद जो है ना, वो थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है। अभी ये है कि कुछ लोग जो है ना जर्नलिज्म कर रहे हैं सिर्फ अपने चैनल्स को मोनेटाइज करने के लिए, लाइक एंड शेयर के सिस्टम में वो ऊट पटांग जो भी चीज़ें आती हैं उनको वो वीडियो क्लिप वगैरह में या किस तरह बना के ले जाते हैं और वो सहाफ़त के खाते में चली जाती हैं। मेरे ख्याल में ये जर्नलिज्म से या जर्नलिस्ट रिलेटेड नहीं है ये चीज़ें, इनका एक अलग कैटेगरी होना चाहिए। जबकि जर्नलिज्म के हवाले से जो कोशिश की जाती है वो यहाँ पे ये है, जो हमारे दोस्त आज भी काम कर रहे हैं, जैसे चौधरी जफर साहब हैं, मिर्ज़ा फागर साहब हैं, नईम मिर्ज़ा साहब हैं, इब्राहिम फैज़ साहब थे, इब्राहिम फैज़ साहब हैं और दीगर दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी यही कोशिश रही है कि मकामी लोगों के साथ एक पुल का किरदार अदा किया जाए, कोई बेहतर जर्नलिज्म करके पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए और पॉजिटिव चीज़ों को जो है ना वो सामने लेके आया जा सके। अभी भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि जो भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं वो कोशिश करें कि एक पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान का वो सबके सामने आए और मकामी लोगों के साथ, मकामी माशरे के साथ हमारा एक अच्छा जो है ना वो सिस्टम बने। सेकंड जो है वो जर्नलिज्म जो है बिल्कुल वो गैर जानबदार चीज़ है।
یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ منصف بن جائیں. اگر ایک خبر آپ کے سامنے آئی ہے, آپ اس کے اوپر فیصلہ صادر نہیں کر سکتے, یہ ٹھیک ہے, یہ وہ غلط ہے, یہ ملزم ہے, یہ بے گناہ ہے. یہ جرنلزم کا اسے کوئی تعلق نہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ نے جو حقائق پر مبنی خبریں ہیں, مبنی چیزیں ہیں, وہ سامنے لے کے آنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ عوام پر یا اداروں پر کہنے کے ان پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو نیگوشیشن ہے, اس طرح کی باتیں جو ہے, اس طرح کی جو ٹاپکس ہیں, وہ وقتاً جو ہے نا آپس میں ہونے چاہیے, تاکہ ایک دوسرے کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. بہت شکریہ صدر صاحب. ان الفاظ کے ساتھ چونکہ اس سے پہلے بھی مرزا نعیم صاحب اور ناصر جسوگی صاحب اپنی خدمات جو ہے بارہا دفعہ پیش کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم جو ہمارے جرنلسٹ کلب سے ریلیٹڈ صحافی ہیں ان کی ٹریننگ کا سیشن شروع کیا جائے گا. دیکھیے آپ کے الفاظ, آپ کی تحریر, آپ اس میں ہی نکھار آ جائے, اس کو ہی پڑھ کے لوگ آپ کے گویدہ ہو جائیں تو پھر آپ آگے چلے گئے. تصویر آپ کوئی بھی لگا لیں, ویڈیو آپ کوئی بھی لگا لیں, لیکن یہ ساری چیزیں ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے آنی ہیں. پہلے آپ لکھنا سیکھیں, پھر آپ فوٹوگرافی سیکھیں, پھر آپ ویڈیو سیکھیں, پھر آپ اس کو لگائیں, پھر پروگرام میں جائیں. اور مرزا نعیم صاحب نے بارہا اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ تمام دوستوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کریں, اس کو ٹھیک کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ کیسے بولنا ہے. ساتھ ساتھ ناصر جسوگی صاحب کا ماشاءاللہ سے 25 سال سے زائد کا ایکسپیرینس ہے بیہائنڈ دی کیمرہ. اور سب سے مشکل کام جس کو میں بولتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ہم ایک چیز ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو کس طرح سے عوام کے سامنے اسکرین پہ لے کے آنا ہے, یہ ڈائریکٹر کا اور بیہائنڈ دی کیمرہ جو ہمارا کیمرہ مین ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ نان جو کہ اب ہر بندے کے پاس موبائل اسمارٹ فون موجود ہے, وہ کہتا ہے کہ میں خود سے ہی کر لوں. اوپر جو منظر کشی کی گئی ہوتی ہے, جو تحریر لکھی ہوتی ہے, اور جو نیچے ویڈیو ہوتی ہے, وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل میچ نہیں کرتی. اور اگر کبھی آپ نے کسی کی اٹھائی ویڈیو بغیر کسی اس کے اجازت کے لگا لی تو آپ اپنی پھر حیریت منائیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام تک آپ سے لیے اجازت لیں گے. اور میں شکر گزار مرزا نعیم صاحب کا اور ناصر جسوگی صاحب کا, جنہوں نے اپنی خدمات پاکستان جرنلسٹ کلب کو پیش کی, تاکہ جو ہمارے جونیئر ساتھی ہیں وہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے تحریر میں, اپنے کام میں مزید نکھار پیدا کریں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مرزا رفاق کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. بہت شکریہ.